Disclaimer: this vlog is purely for entertainment only. 99% fictional and 1% me overacting. Any resemblance to real life is just me being clumsy. No animals or snacks were harmed in the making of this content. What? Yeah, boy! Yes! Alright! Woohoo! Oh. Hello! What? Oh, so inang barkada ko mayamanon. So may pabilyon. Pirang auto niya. So ang nangyari sa background niya may van, may mga motor. Ayan. Yan, Fortuner yata o ano yan? Tapos kinalsuhan ang pangkalso. Johnny Walker lang. So mayaman ng barkada ko. So insan auto niya, mayaman, pick up. Yan, pag nagkahilang siya, may ambulansya sa sadiri. So, mayamano ng barkada ko. So, may pabilyon. Yan, pabilyon. Yan. Yan. So, yan ang barkada ko, mayamanon siya. Yan. So, sabi ng barkada ko, next gathering, ang meeting, inisip niya pabilyon. Meeting pa lang yan, meeting pa lang. Meeting niya ba, pabilyon. Yan ang barkada ko, mayamanon. Insan! Mekos-mekos mo lang, Insan. Signing out! Hop! Mga insan, continuation kang ano may so, ang guard duty niya, dyan naka-start. Ang gate pa lang kang insan, barkada ko, pang Jurassic Park. Pang Jurassic Park, gate pa lang. Ha? Inang barkada ko bayamanon. Ha? Ilumang auto tagtad, yan ang barkada ko, mga insan. Signing out!